أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك ومن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لسيرك برحمتكم أخرما. اللهم لتقامكم أخرما. اللهم لتذكرك لبذورك मामला फरमा। اللهم लड़कों को औरतों को अल्लाह छोटों को बड़ों को सबको माफ फरमा। अल्लाह जो बीमार सबको शिफा नसीब फरमा। अल्लाह जो में हैं उनको शिफा नसीब फरमा। अल्लाह जो मसलकानों में हैं उनको भी शिफा नसीब फरमा। कर्ज़े पानी में शिफा नसीब फरमा। अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनको कर्ज़े से खलासी नसीब फरमा। अल्लाह जो बेऔलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जिनको औलाद दी है उनको वालिदैन का फरमा बरदार बना। अल्लाह हम सबको अपना फरमा बरदार बंदा बना। अल्लाह जो दुनिया से चले हैं सबकी कामल बख्शिश फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन अजीज़ों का असातिज़ा किराम अल्लाह सबकी कामल बख्शिश फरमा। अल्लाह जज़ाकल्लाह जी। हाय हाय सारी कर बाद में आ जा पहले फिर नंबर है